येवकार हा समरिता खणगावकर, सुरेख पुळ्याचे हेडलाईन्स। चिंबल जंक्शनार कदंबा प्रवासी बसीचो ब्रेक फेल, व्हडल्या फोंडात पडून लवंडली बस, जखमी प्रवाशांक उपचारा खातीर व्हरून घातल्यात गोमेकोत। पीडब्ल्यूडीचे बस स्टॉप सोरपांक भूतांक काय मनशांक कळनात, मनीस चुकूनच घेतात आलाशिरो, सुण्यांनी लेगीत बसपाचे लायकीचे उरल्यो नात बस शेडी। कोणे प्रियोळच्या अपघातात अनुराधा उपाध्येक मरण, टेम्पो आणि टू व्हीलरी मधी जाल्लो अपघात, टेम्पो ड्रायव्हराक केला अटक। आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। चिंबल जंक्शनाचेर कदंबा प्रवासी बसीचो ब्रेक फेल जाल्ल्यान बस व्हडल्या फोंडात पडून लवंडली। या अपघातात जखमी जाल्ल्या प्रवाशांक उपचारा खातीर गोमेकोत व्हरून घातल्यात। पळयात। लागत ना आता उपाय ना कडे सायडीक घडला सगळ्या लोकांक ते कंट्रोल भरपूर केला कंट्रोल भरपूर केला आणि कितें करतलो नाल्यार इतल्या लोकांक सगळ्यांक उडोवचें पडटा म्हणून सायडीक मारून घेतली ती आतां हांगा पडली न्हू मागीर आनी कांय उपाय ना म्हणजे सो कोण भुरगीं कोणूच ना मरे गाडीन ना ना तशें कोण मातशें लागला म्हाका हांगा लागला बस खंय वयताली सर खंय वयताली हांगासून पणजे वचपाक पणजे वचपाक खंयच्यान आयिल्ली फोंड्यासून फोंड्यासून पणजे आमी कॉलेजच्या भुरग्यांक पावूं वयता हय मागीर आमी येता पॅसेंजर हाडटा हय येतना कोण मेळ्ळे जाल्यार घेता आनी येता आमी 8 पॅसेंजर आशिल्ले थंय ब्लॉकाक म्हणलेले ब्लॉकान गाडी देंवता तेन्ना सकयली ती अचानक भायर गेली आनी म्हाका काय खबरूच ना गाडी पडली जाल्यार ती सामकी स्लो पडली स्लो एक स्लो पडली म्हणजे अशी स्लोली देवली हे सायडीन आसले पॅसेंजर ते हे सायडीन सगळे सकयल गेले मेजर इंजुरीज मेजर इंजुरीज काय ना तेका मातसो पांयांक मारला तेका बाबा आनी दुसरे एक चेडवान तेजे ट्विस्ट जाला म्हणजे ते वचना म्हणजे तेका धाडले खरे आमी चल म्हणून बाबा ओके आनी दुसरें म्हटलें हेजे बसीचे कितें कंडिशन्स कशें आसले पळोवपाक गेल्यार कंडिशन बरी ना बसीचे कंडिशन कंडिशन म्हणजे आमची डेपो मेंटेनन्स करता न्ही डेली करता बरें बट ह्यो बसी आतां आउटडेटेड जाल्या न्हू थोडे आतां थोडे ह्यो आउटडेटेड बसीस तुमी चलयता म्हणून आउटडेटेड म्हणजे तुमचे हे आसता ते मेरेन चलयता इमिडिएटली आमी टर्न आउट केले आमी 10 ते 12 मिनटां पावले पळय जाल्यार आमचे पयलीं ऑलरेडी ते पॅसेंजर आतां शिफ्ट जाले कितल्यान कॉल येयला म्हणलें 9:52 कॉल आयला आनी इमिडिएटली आमी 10 सुमार पावले 10-15 पावले आनी हांगा पळयत जाल्यार एक बस पडलेली आहा आनी ड्रायव्हरा कडेन विचारलें तो ड्रायव्हर सांगता कितें 8 जाण पॅसेंजर आसले तुमचे 3 जाण इंजर्ड आहा आनी ते ऑलरेडी शिफ्ट केल्ले आसा आमी आतां पणजेची आनी ओल्डगोयची टीम आहा दोनी बरोबर आसा आनी आमी दोनी बरोबर काम करता चालू बट खंय तरी बॅरिकेडींग सगळें आसूंक जाय आशिल्लें कित्याक आमी हें काम आतां चालू आहा न्हू आनी हें ते पयला सायडीच्यान आमचें चालू आसा बॅरिकेडींग फाटल्यान ही बसीचें कितें जालें न्ही बसीचो ब्रेक फेल जालो कळ्ळें न्हू आनी एटलिस्ट त्या ड्रायव्हरान कितें केलें हांगा लोकांक सेफ करपाक ताणें बस अशी आडी घातली कळ्ळें न्हू आनी अशे लोक आसले भितर पण 10 जाण लोक आसले कळ्ळें न्हू आतां हिचाल्या दिसपान ते बरें आहा म्हणटा अशें कळ्ळें न्हू आयताले पुलिसी कळ्ळें बट हें न्हू काम जायसर न्हू मातशें न्हू स्लो आसूंक जाय इनेच्यान अश्यो गाडयो फास्ट गेल्यार न्हू प्रॉब्लम जाता आनी कित्याक आदी पासून खूब लोक गेलेले आहा आतां खूब एक्सिडेंट जाता ना न्हू बट कितें जाता गाडयो कितें आसता कंजेशनाक लागून गाडी स्लो वयता न्हू म्हणून एक्सिडेंट जालो जाल्यार पासून व्हडले फेटल इंजरी येवपा जायना कोणाक मागीर एक फावट जालें न्हू आनी हो ट्रीप चालू जालो मागीर खूब बरें पडलें लोकांक कळ्ळें आनी हें जालां तें मातशें आमकांय बरें दिसता पळोवपाक तेजो ब्रेक फेल जालो कळ्ळें मागीर तें आनी बरें सकाळी येतना 9:30 वरांच्या सुमार हांव येतालो फोंडेच्यान पणजे सो चिंबल जंक्शन देवता बस ती म्हाज्या मुखारच आशिल्ली म्हणजे हांव बसी फाटल्यानूच आशिल्लो कारण थंय कितें जाता थंय बॉटलनेक जाता हायवे वयल्यान तूं येता सगळो हायवे 10 किलोमिटर भर आनी थंय येतना कितें जाता की इट्स अ बॉटलनेक एटलिस्ट थंय जर 2 सायडीच्यान जर ओपनिंग दवरिल्ले वचपाक आनी येवपाक जाल्यार प्रॉब्लम जावचो नाशिल्लो म्हणजे कंप्लीट अनप्लॅन्ड
वालोर म्हणटा ते कदंबा ड्रायव्हराक की ताणें लोकांनी जीव वाटयलो थंय, कारण ते कदंबा तो ड्रायव्हरा कडल्यान कळना की ती बसीचो ब्रेक फेल जालो. जर तर बस सायडीन घालून आशिल्ली, पूण प्रॉब्लेम कितें ते सायडीन काय बॅरिकेडूय ना, म्हणल्यार ताणें तरी ती स्लो लँड करून ती पलटी जाली. जर ती फास्ट स्पिडीन लँड जाल्ली 100% तो फॅटल एक्सिडेंट जावपाचो तो, कोण ना कोण थंय वचपाचें ते आज. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. सरकारी काम 12 म्हयने थांब अशी ऑफर आसा. थांबपा खातीर म्हटल्यार आलाशिरो घेवपा खातीर सरकाराच्या PWD खात्यान गोंयभर बस स्टॉप बांदल्यात. पूण मेंटेनन्स नासलेल्या ह्या बस स्टॉपांचेर चुकूनच कोण मनीस आलाशिरो घेता, नाजाल्यार सुण्यांनी लेगीत बसपाचे योग्यतेचे ते उरले नात. हाताच्या कांकणांक हारसो कित्याक? पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज गोवा 365 तुमकां दाखयता की स्मार्ट गोंयचे स्मार्ट बस स्टॉप जे आसात हे दाखयतात. आनी हे स्मार्ट बस स्टॉप जे आसात हे कितलेशे पयशे दिवन खर्च करून हे बांदले कडेन आसात. आनी सरकारान जाय तिशे खर्च जो आसा ह्या बस स्टॉपाचे केले कडेन आसा, ताकी जेन्ना बसी येतात आनी लोकांक वता रावपाक पडपाक जायना म्हणून ह्या सावळे खातीर हे बस स्टॉप जे आसात हे बांदले कडेन आसात. विंगड गांवांनी ह्या हायवेचे ते बांदले कडेन आसा. पूण ह्या स्मार्ट बस स्टॉपाची दुर्दशा कितें जाल्या ती तुमकां आमी दाखयतात. आनी अशेंच करून आमी एकूच गांवचे अशें दाखयनात, पूण प्रत्येक गांवचे बस स्टॉप जे आसात तेची दुर्दशा तुमकां आमी दाखयतात. आनी हेजे वयल्यान तुमी चिंतात की आमी कितली मुखार वचपाक आसात हें तुमकां कळटलें. आतां हे जे स्मार्ट बस स्टँड आसात हे बस स्टँडाची मेंटेनन्स करप कोणें? बांदले कोण जाले तर ते मेंटेन करप कोणें? हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. तेंचे मेंटेनन्स ना, हितून कोण येना, कोण रावना, जाल्यार हे बेश्टे कित्याक बांदून दवरल्यात? फक्त लोकांले पयशे वेस्ट करपाक काय कमिशन खावपाक बांदल्यात हें कांय खबर ना. म्हणजे हांगा खंय तरी ऑथॉरिटीन जागी जावपाक जाय. ही ऑथॉरिटी कांय ज्या कोणा ही ऑथॉरिटी पडटा ते कोण कांय पळयनात. आज पळयल्यार तुमी बस स्टँडा परिस्थिती कितें ती. हे जे बस स्टॉप आसात ह्या बस स्टॉपाची कांयच आधार म्हणटा ना. हे केन्ना पडत केन्ना ना हेंय सांगूंक जायना. हेंची स्लॅब कोसळून गेल्यात, सायडी वणटी कोसळपाक येयले कडेन आसात. आनीक हेतून रावपा सारकी ना. व्हडली व्हडली तण वाजला आनी व्हडली व्हडली झाड वाडले कडेन आसात. भितर वचपाक मेळना. केन्ना कितली जिवाणी ह्या बस स्टँडार रावत स्टॉपाचेर रावत सांगूंक जायना. आतां हेची देखभाल करप कोणें? आमी एक अपील करता सरकाराक की तूं बेगीच्या बेगीन एक कमिटी काड आनी ह्या बस स्टॉप जे बांदल्यात कितली बांदल्यात तेजी इन्क्वायरी कर आनी हे मातशें मेंटेन करपाचें पळय. ना जाता जाल्यार हेतून फक्त सुणी आनी गोरवां ही ह्या बस स्टॉपार उरतली. आदल्या तेंपार बस स्टॉप नासले, दवरणी आसताली सामान दवरपाक. आतां सामान सोडातच आपूण स्वता बसतलो जाल्यार विकसीत गोंयांतले बस स्टॉप 4 घटको बसपाचे लायकीचे उरले नात. सुणी पयसुल्ल्यान वतात पूण बसनात. असली जाल्यार जिवाणी नाजाल्यार रातच्या वेळार भुतां खेतां फातोड जायसर बसपाक शकतात. आतां तेंच्याच खातीर बस शेडी आलाशिरो जावन रावल्यात. आतां चोयल्या आतां हांव आसल नासा येतालो काल ते एका बस स्टॉप आतां ऐकल्या तो उलयता. आतां बस स्टॉप बांदल्या ती खूब रावंक जाता ती बसपाक आतां ते मेंटेन कोण करता? आनी म्हळ्यार आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची? बस स्टॉप एक पास बांदिल्ले उडयले ते रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ताका मेंटेनन्स करप ना. आनी जायत चोयलें आतां कालचे चोयता आतां हें कित्याक आनी हेजे लोकांक बस स्टॉपाचेर वचून ते बायक हाडपाक येता ते निंताय ते निंदपाक गेले नाय.
पूण आमकां ऑथॉरिटी पळय ही बस सिस्टम बांदल्या ही ती मेंटेन करया गेले कितें आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी बांदल्या कोणाची खबर ना पूण कितें आपली ते मेंटेन करपा जाय ते बसीचे वचो एक बस बरे भाशेन बसी रावतल्या ती गांवांत जाता हांव मागता गव्हर्मेंटाक बसी बांदले तांकां मेंटेन करची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कोणे प्रियोळा जाल्ल्या अपघातांत अनुराधा उपाध्ये हे 62 वर्सां पिरायेचे बायलेक जाग्यारच मरण आयले. टेम्पो आनी टू व्हिलरी मदीं हो अपघात जाल्लो. टेम्पो ड्रायव्हर भगवान भोसलेक पुलिसांनी धरला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि मुजैफ शेख. मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान पणजेच्या गोंय पुलीस मुख्यालयात डीजीपी आलोक कुमार, आयजीपी आणि हेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे हजेरेत बायल पुलीस कर्मचाऱ्यांकडेन संवाद साधलो. गुन्यांवकारी प्रकरणां सोडोवपाक आनी महत्वाची मजत दिवपाक बायला पुलीस कर्मचाऱ्यांची महत्वाची भूमिका आशिल्ल्याचे हे बसकेत मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. भुरग्यांमदी जागरूकताय करपा खातीर शाळांनी वचून पुलीस स्टेशनांनी समुपदेशन सेवा दिवन आणि सरपंच आणि पंच अशा थळाव्या फुडाऱ्यांकडेन वचून बायला कर्मचाऱ्यांक सुरक्षित आणि समावेशक गोंयचो प्रसार करपाक सांगला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकार. नवरात्रीच्या निमतान पुराय गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी चालू जाल्यात. कितल्याशाच देवळांनी मखरा उत्सव, दुर्गा पूजा आणि हेर सांस्कृतिक आणि धार्मिक कार्यावळींचो आस्पाव आसता. पळयात गोंयचो नवरात्री उत्सव. आयज फाटली बऱ्याच वर्सांची 4-5 दशकांची परंपरा आसा की प्रत्येक नवरात्री भितर 9 राती हांगा कार्यक्रम जाता आणि मखर जाता. ह्या फावटी वैशिष्ट्य म्हणजे आमचे देवेंद्र ढवळीकार यांच्या अध्यक्षतेखाला आशिल्ल्या कमिटीन हे नवीन देऊळ बांधलं जे तुम्ही पळयता आणि त्याच बरोबर नवीन मखर सुरू केला. ते पराडकर हे आमचे त्यांनी सहकारी तांणी मखराची रचना केल्या आणि हे नवीन देऊळ आणि नवीन मखर हांच्या हातून हे पहिली नवरात्री ही पहिले वर्ष आहे नवरात्रीचे. भगवती देवस्थान जे आसा हे बरेच पुरातन काळापासून ही आमची ग्रामदेवी जावन आसा. हे फोंड्या वाठारांत जितले लोक रावतात जे कोण कपलेश्वरा बसतात ते सगळ्यांची ग्रामदेवी आमची भगवती माया भगवती म्हणटात.
आयज आमच्या सार्वजनीक दुर्गा पुजनाक जे भरगच्च कार्यक्रम सुद्दां आसा, ल्हान भुरग्यां पासून व्हडल्या पर्यंत दांडिया स्पर्धा आसा, रांगोळी स्पर्धा आसा, पाककला स्पर्धा आसा. तशेंच आयज हांगासर जे डेकोरेशन केल्लेलें आसा ते सगळे निसर्गा पासून जेणे करून हे बांबू कोफीचे केल्लेले आसा. हे ताटे म्हणजे दाळयो बांबूच्यो, ते बांबूचे डेकोरेशन केल्लेले आसा. पेटय सुद्दां यूज केल्लेली आसा. फूल इको फ्रेंडली फूल डेकोरेशन. सगळे डेकोरेशन आमी इको फ्रेंडली केल्लेले आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळय उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव बोड्डा अभयारण्य ह्या ज्वेलरी शॉपाचे उक्तावण जाले. सगळ्या तरेच्यो भांगरां, डायमंड आनी हेर वस्तींचो आस्पाव आसा. पळयात कांय खीण. When we opened up our first store in Panjim, the people from Madgaon, Ponda and Vasco and all, they no doubt they were commuted to our store in Panjim, but they have a desire, they have a request that to open a store in Madgaon. So it is again I have to say it is their support, it is their constant support and their interest which that has made us to reach or to open our second store in Goa. Wide range of jewelry, starting from our traditional temple antique, and also our speciality is coastal Karnataka jewelry, which is made in our own factory in Udupi, and we have a wide range of diamond jewelry as well, even as well in silver jewelry. First, I mean, मेरा 1979, I think, something. 1979 one fine morning, Madhukar Mamu and K.P. Subbayan, Lakshmi Jewelry from Coimbatore. He is no more in this world. These people have approached to us and he has given the introduction and he has taken all the responsibility of how much you give to them. I am responsible. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर.
सांताक्रूज सोसायटी ऑफ पोयतोमाडो कुंकळ्ळी पंगडान सेरावली पंगडाक 2-1 अशे गोल फरकान हारयलो. दिगरपाल एससीन फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. पळयत रंगतदार खेळ. खेळाच्या सुरवातीसावन दोनूय पंगडांनी आक्रमक खेळ खेळ्ळो. दिगरपाल मैदानाचेर खेळिल्ल्या 13व्या अवल लेडी ऑफ फातिमा कप इंटर विलेज फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत सांताक्रूज सोसायटी ऑफ पोयतोमाडो कुंकळ्ळीन सेरावलीक 2-1 गोल फरकान हारयलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख. फुडल्या कांय दिसात कमी चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. मळबात कुपां धाडटली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. पावस उणो जावपाचो आसा, पूण कांय सुवातांनी अचकीत कमी चड पावस पडूं येता. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. बोट धन्यांक खासा शिटकावणी ना. हवामान विभागाचो अदमास. पावस जातलो उणो, कमी चड पावसाची शक्यताय. सकाळी धुके पडपाची शक्यताय. शुक्रारचे तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक खासा शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.